Ini Syekh Said Ramadan Al-Buti masih membahaskan isu hari kebangkitan, Yaumul Hisab. Tapi saya nak bawa sahabat-sahabat kepada muka surat 348 dan satu ayat yang dinukil oleh Syekh Said. Surah Ghafir ayat 27. Wa qala Musa inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Apa doa yang Nabi Musa buat yang sangat menarik? Nabi Musa kata, ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Aku berlindung bi rabbi, dengan Tuhanku dan dengan Tuhan kamu, min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab, daripada semua orang yang sombong yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Interesting, eh? Dia tak kata aku berlindung daripada semua orang yang zalim. Tak. Kata aku berlindung daripada semua orang yang sombong yang tidak beriman dengan hari kebangkitan. Sebab you cannot get a worse person than that. You have arrogance and you don't believe in accountability. What will stop you from mutakabbir ni ialah merasa diri besar, hebat, dan dia tak percaya ada hari perhitungan. Oh, that's the scariest human being that you can ever meet in your life. Because dia tak akan ada tahan-tahan untuk menzalimi you. Sebab tu bila kita baca atrocities of the Japanese and the Russians, the Germans and the Americans during diorang punya colonial era kan, many of them are atheists, isn't it? Look at the atrocities that they do. They have takabur and la yu'minu bi yaumil hisab. The Japanese, look at what they did in Southeast Asia. Kita bila dengar balik, subhanallah. Ajar sikit hari ada keluarkan pasal unit 371 ke 731 Jepun. Jepun dia ada human experiment ni juga. Dia orang buat vivisection kepada orang hidup-hidup. Vivisection hidup-hidup bro. Keluarkan paru-paru hidup-hidup dengan sedar, tak ada kasih sedation, tak ada apa. Buat frostbite, masukkan tangan orang dalam ais, nak tengok apa jadi. Nanking Massacre kan, bunuh orang Cina, dia orang gunakan orang-orang daripada Nanking kan. I mean, kita kalau tengok Jepun hari ni, kita tak boleh bayang. Why were you guys like that before kan? You were so respected today, tapi macam mana korang boleh ada satu dark history yang begitu teruk sekali kan? So time tu memang diorang kan musyrik, diorang sembah dia punya emperor kan waktu tu. Apa emperor dia cakap, diorang buat. Lepas tu diorang ada rasa diri diorang ni adalah hamba, makhluk Tuhan yang paling mulia. Sebab dia punya emperor tu adalah dewa, a manifestation of God. Diorang bangsa Jepun pula adalah anak-anak Tuhan. So they have takabur. We are greater than other civilization and other races. Sebab tu bila dia datang ke tanah, tanya tok nenek awak, macam mana the Japanese treated, especially the Chinese. And after they treat the Chinese badly, they treat the Malays also dengan hidung tinggi. Pancung orang suka-suka ya. Dia ada competition siapa boleh pancung orang banyak ramai. Ada sampai pancung satu hari 100 kepala. Lepas tu ambil gambar. I mean, we can imagine this. Ini semua ada mutakabbir la yu'minu bi yaumil hisab. Arrogant fools yang tak percaya hari kebangkitan. Sebab kalau dia percaya hari kebangkitan, dia tak akan buat benda macam tu. So, ini isu morality ya. Subhanallahil azim. So, bahagian bawah sikit, Syekh Said membahaskan tentang berapa lama hari perhitungan ni. So, interesting lah. Syekh Said mengatakan bahawa ia bergantung kepada tahap ketakwaan dan soleh seseorang. That means everyone will experience subjective experiences in akhirah. And yes, there are things that there will be shared experience, but there are also things yang kita tak sama pengalaman. Ada yang memang ada dalam hadis, ada yang dia punya perhitungan tu, Nabi kata secepat memerah susu unta. Oh, fast, kejap lah. Kan, buat ni, lepas tu bila, okay, go. Ada yang lama, ada yang subhanallah. Ada yang sampai depressed. Depression lah. There will be a day of depression. Hari akhirat ni, banyak orang akan depressed dan takkan boleh buat apa-apa dengan depression mereka. Dia bergantung kepada macam mana mereka meninggalkan dunia. Kita suka takut-takutkan anak-anak kan. Saya pantang juga bila orang kita, nanti dekat akhirat dalam kubur apa semua. Awak tak boleh stop there. Awak nak cerita benda tu boleh. Awak kata ini untuk orang-orang jahat. Ini untuk orang ahli maksiat. Tapi untuk orang soleh, kubur dia akan jadi lebih luas daripada muka bumi ni.
Kena cerita yang tu juga. Dia akan mula dah dapat nikmat dekat dalam kubur. Dia dah nampak syurga dah. And that means, dan dia akan diteman, dia tak akan bersendirian. Sebab budak-budak takut bila mati kubur sorang-sorang, gelap kan. Tapi tak akan berlaku begitu kepada orang soleh. Amalan dia akan teman dia. Subhanallah. Satu kalam yang menyentuh perasaan saya dalam masa beberapa bulan ni adalah Allah memilih amalan kita jadi teman kita. Subhanallah. Allah tak pilih, oh dalam kubur nanti tok nenek moyang kamu akan temankan kamu yang soleh-soleh. Tak, Allah kata amalan kamu akan teman kamu. Oh, dia datang Dalam bentuk manusia. Quran kita akan datang. Bacaan Quran kita akan dalam bentuk manusia. Dia akan kata tenang. Don't worry. That means I am the proof of that you are a good person. Dan dia akan good nature, baik. Dia akan menenangkan kita. Mungkin akan jadi teman berborak kita. Kan? Sedekah kita akan berbentuk manusia. Amalan kita akan berbentuk manusia. So it's interesting that amalan kita akan jadi peneman kita di dalam kubur kita. Itu juga lah orang yang amalannya buruk. Benda-benda buruk yang akan yang the meaning, it becomes a being. Yeah? So